रिजाइन करू सोदना ट्रांसफर हिंगे पासून तू वस न्हू हिंगाचो तुका जायना जाल्यार ही आमगे मार्गांव म्युनिसिपालिटी आमी खबर आहा हिंगी प्रोग्राम आमी हिंगाची तू हिंगा न्हू तू ट्रांसफर केलो तुका जायना जाल्यार एक्शन घेवपाक कितू केपेबल नाही त्याचं केपेबल कित केपेबल आहा तू 6 म्हयने स्कूल हांगा आणता धाडायता फक्त कितू केपेबल नाही त्याचं ती इतली कुडक्या घालून तुम 6 म्हण लागवले कितू तुमगे केपेबल नाही गाता लॉस म्हणे तुका लॉस तुका लॉस म्हणे तुका ट्रांसफर आम्हा तेगे रेजिग्नेशन मागले चोर झाले गेले This is one Monday or Tuesday, every Monday or Tuesday. 10 days, 15 days, Monday, Tuesday. You only have to decide. You say 2 days, and if we don't remember, if we don't believe you, it doesn't matter. So you have to get it done. See, you will say as many days as you want. There's nothing we can do to say implement it. But you have to do it. You have to. You have to do it. Coming under any condition. It is a letter. If I was that respondent, sir, I would not obey this because there is no law requiring me to obey it. So, why order cannot be passed? Order can be passed, and that also, this thing, no, we might not be able. I don't think municipality can do this. Ask somebody to reduce, create gaps, because that there is no regulation for the municipality to try this. And this is very experimental. So we understand that it is to keep us happy, to keep them happy. But why to keep them happy when they are unlawful? So they don't have to be kept happy. कित्याक म्हाका दिसना हे ओपिनियनाचेर एक म्हूण because no advocate will give this opinion. After the presentation, I will never speak in this time. Then we send this letter. We send the file to the concerned High Court advocate. We will obtain detailed report of this on Monday or लेटर प्रिंट बरेला चार्ज किती दिली सर मुकली पोते किती हाफ करपा लायले ना सर आता ते इलीगल आनु खबर आहे हे शेडा दिसना ना ना डिटेल सोडा बरे डिटेल आज काहीच नाही 6 महिना बस सांगतो हाय समजते आता 6 महिने झाले ते पत्रिकेशन आहे ओके आता हालांनी म्युनिसिपालिटी को मुकले गाड घाता रोज समलेटीचो हां हालीगल इलीगल आनु तो हाफ होतो ना सारख्या सांग मग ना तो आन्सर मका ना तुम घेवपा शकना You have letter केले asking him to release the why time limit is not given last time regarding their complaint grievances society place केला जातो and their legal opinion, technical section, administrative section. These are not issues which we are concerned with. We are concerned with that illegal fence has to go. आम्ही आता इथे पण येतात तुझ्याकडे आमका तरी असे फुडे नका आय एम आस्किंग यू इश्यू ऑर्डर यू हैव गिवन हिम शो कॉज No, there's no show cause, there's no inspection. You have done site inspection. You have found it as an illegal structure. Have you given him show cause based on your site inspection? So there is no will on the part of the municipality to demolish. Let us be frank about it. I'm not blaming you. Authority is not with you. Authority is with the council. But have you given this as an agenda item to the council? If you are not empowered, or if you don't have the authority, or if there is pressure on you, put it to the council. Next meeting. होचो बेदी बायलो चोर यू आर टॉकिंग लाइक दैट फाटला मध्ये करा आले तुम्हारे भगत मान आले ता सुवास यांतिंग बस ना चला why this post is given for you this is my question you are as a CEO there certain rules are there for you to follow for so many months we are highly qualified and you don't think that we are easy good means what चार आता मी तुला सांग कोणाचं तर आपण
not the Dawande people. They are the Dawande people. They are the Dawande people. Applicant, this is the applicant. This is the applicant. No, you don't try to divert and make things. Yeah, make things. You are always diverting and easy. Every day using this one. दाद इस केलो देखी दाब पुत्र रिकॉर्ड पर वाला दाद इस केलो ते दाद इस टेक्नो मिले दाब पुत्र रिकॉर्ड पर वाला I am asking why did you only ask the front side? Front side देवोपा लागले. 3 होता है की किता देवोपा लागले. पुत्र रिकॉर्ड केले ती तू ओढे माय आय डू No value for your talk. So it is all illegal. The confidence. So, yes, please, please. It is all illegal over there. Not legal. ते खबर ना. He has no construction license. Okay. He has not taken permission to erect any fencing. So how the municipality has allowed this GI sheet fencing to exist? म्हणजे municipality की GI sheet fencing कशे दवरला दिना? Why he is not given show-cause notice for demolition? तो करना. तुम्ही हांगा time limit ताका दिवना. So this is just an eyewash. To me, this is an eyewash. When he has no time limit, this is perennial. He can do it today, he can do it after 6 months. Now, what legal opinion you want on a matter which is illegal? Tell me. Action to demolish it. Either you direct the owner of the property to demolish the GIC fencing within a given time limit. See, you have written this is a In this office and informed that even they also meet the administrator. Administrator has given a 10 days time to act under their complaint so and so. So today they have visited office. ते पत्रकार म्हणून आयिल्ले I न्ही सर? already in this regard I already issued letter to the Chaitanya Homes and Properties LP dated on 30th/7/2026. So in respect of this so and so, still we have not received this reply. I also sent file to the legal opinion. Once the legal opinion received, we will act accordingly. I will assure that till Monday maximum. Once we receive, we will issue file. Will send to the administration till Monday, not even Tuesday. Okay. They agree to Monday till Monday. आपके दौंडे. Now what is NDZ? No development zone. So no development zone जाल्यार आमगे जर किती आहा काम करता construction किती आहा जाल्यार तेवूय बंद. So what it looks like. ये बिल्डरागे जायना न्हू बरें तुमगेले काबार करया. It is a revenge letter. That is a revenge letter because he is having a problem with the Dawande people asking for their right, wanting to save their गांवकारपण. आमगे गांवकारपण आमकां सेव करपा जाय. तेक नाक म्हणून तेश कोन तेन लेटर केला. And by the way, that letter has zero legal tenacity. It is zero because Vishwajit Rane has already started the process. This letter is very late. It is very late. It is miserably late. This thing is not going to happen. It is just, and you know, I've seen the letter a little bit on the blur. There is no substance in the letter. It is just like an essay, a chat GPT essay, maybe it would be. So I would say it is an abuse of the letterhead of an MLA of Fatorda. Such MLA of Fatorda letterhead should not be abused. It should only be used for the good of the people. So this NDZ is an eyewash. Please don't consider it as something serious. Now this is what is the letter which is given by the municipality, which just now our brother has spoken about. Look at this letter. You can zoom in. अब वो letter जो है municipality धाडला आमकां म्हळ्यार होय धाडला आमकां दाखोवपाक म्हूण की आम तुगे कंप्लेंटाचेर कितें तरी एक्शन केलां आनी वो एक्शन म्हळ्यार कितें म्हणला पत्रे जे आहे those पत्रे ऑलरेडी आर इल्लीगल बिकॉज एडमिशन येयलो आहा दुसरे सायडीसून. The landowner already admit केला की आपणागे पत्र इल्लीगल आहाय म्हणून in so many words. आती मुठाई पत्र इल्लीगल आहा आसून दी तो फकत सायज रिड्यूस कर, फकत एक गॅप दवर. आतां एक गॅप दवरपाक आनी सायज रिड्यूस करपाक रेग्युलेशनान तेश कोन कांय ना, कायद्यान तेश कोन कांय ना. सो कायद्यांनी हे एक्झिक्युटूच करपा जायना. इफ दे हॅड गिवन दीस कायंड ऑफ डायरेक्शन टू एनी ऑफ अस, वी वूड हॅव सेड नो बिकॉज कायद्यान ते एक्झिक्युट करपा जायना. इट इज अनएन्फोर्सेबल. सो वेन इट इज अनएन्फोर्सेबल
possible? How you are giving something like this? And here direction म्हणून मला order काय ना. So when there is no order, no section, which section are under ये केला? No hearing also, by the way. So in that circumstance, this is illegal. This is again abuse of the letterhead of the municipality. So in Goa, no, right now in our Margaon, in our Fatorda, legality म्हणल्यार काय ना. फकत illegality चालवता. हो प्रोजेक्ट आम्ही 18 वर्सां जाली बाबा आम्ही आडायताय 18 वर्सां आणि केन्ना पॉलिटिकल लेवल आम्ही केन्नाच उलोवंक ना टील टुडे पॉलिटिकल मिक्सअप केले आमचे MLA विजय सरदेसाय सारखे वो टोटल क्लियर कट तुका सांगता तो पॉलिटिकल लेवल येता सो आमकां पॉलिटिकल लेवल येवपाक एवरी टाइम तो आमकां बोट दाखयता जे प्रोजेक्ट आडोवपाक येताय ते बीजेपी म्हूण म्हाका दिसता हांव तेज्या पयच्या जायतो वर्सांनी व्हडलो आहा आनी टुडे म्हाका इस्तीचो मातशें प्रॉब्लेम जालो एट एज ऑफ 50 आतां तो 56 जाला तेका इस्तीचो प्रॉब्लेम जाला तेका म्हूण सांग हो सामको जून कोणचोय फाटल्यान सगळे कोण आहाय ते 2017 हांवूय ताजो स्पीकर 2017 हांव ताजो स्पीकर आनी 2017 जेन्ना असेंब्लीचो रिजल्ट येवन 24 वरां परत बीजेपी केल्ली ते राती तेका हांवें शी म्हणलेलो कित्याक आमकां बीजेपी म्हणटा ती केन्ना नाका आहली बीजेपी वचोन तेणें कितें केलें तें तुमकां खबर आहा आख्खे गोंयचें निसंटण केलां विजय सरदेसाय आख्खें निसंटण सगळे ते कोणाक खबर नासली 16B हाडपाची तो सामको मास्टर मायंड तेणें 16B हाडली मागीर विश्वजिता मेळ्ळो 39A केले आनी आज मेरेन सगळे इथं विजय सरदेसाय आसा हे सगळे पुरे तावे जाता आज आमगे दवंड्यार एक जमीन आमी ऑलरेडी 18 इयर्स ते हाडायताय तो प्रोजेक्ट आनी उपरांत माड कातोले ती जमीन हालींच अग्रिकल्चर हाडली कोणे कन्वर्ट केली हालींच हाडली तेणें कन्वर्ट केल्या आनी आमगे थोड्यान ते सायडीन इतले आमगेलो प्रोजेक्ट हे चलता पळय न्हू ड्रेन त्यो सगल्यो प्रोजेक्ट फ्लॉप आख्खे आमचे फातोर्डाचे जो वेस्ट जो आमचे टॉयलेटाचें कनेक्शन आहा ते रिवर्स जाला ना त्या टेन्शन आमी आमच्या दवंड्यार जेन्ना ड्रेन येता तेन्ना आमी थोडे भाव एकठांय जाले बाबा ही ड्रेन हिंगा सॉरी सेवरेज लायन येता तेन्ना ही आमकां सेवरेज लायन नाक म्हणपाक थोड्या जाणांनी टॅक्स सपोर्ट केलो आनी तो व्हड फुलोवन येयलो विजय सर तेची फकत दादागिरी आनी तेणें ती सेवरेज लायन कनेक्ट केली आज सेवरेज लायनीचें कितें जाता हॉस्पिटलांत आमचे प्रेझेंटेशन कॉन्व्हेंटांत वचपाक जाता थिंगा फावंटन जालो आहा त्या रस्त्याचेर सेवरेज लायनीचे फावंटन जालो आहा आनी हे फावंटन क्लियर करपाक हे मास्टर मायंडान जाल्यार तेज्या मनशांनी कितें मत दिला जाय तूं हॉस्पिटलाची एक ड्रेन आहा टांक काय बुराक मारून ते ड्रेनीक सोडला हॉस्पिटलाक उबें रावंक जाता केशें जायना आनी कन्वर्शन नंबर 1 अंडर आमगेल्या हेजेर सेटलमेंट झोनाक आनी कमर्शियल झोनाक नंबर 1 फातोर्डा आहा म्हूण सांगता का टॉप म्हणटा ती फातोर्डा आहा आज फातोर्डा तेणें निसंटण केला विजय सरदेसायन आज तो हेरिटेज थिंगेलो लेता ओल्ड गोवाक आमली मारगांव चर्चीची होली स्पिरिटाची हेरिटेज हावपाक गेलोलो म्हळ्यार आमचे क्रिश्चन ब्राह्मिन्स आहाय तेणी हिंदू ब्राह्मिन्स आहाय तेणी ताका दिवंक नाय जेन्ना तूं ओल्ड मार्केटांतल्यान येता न्हू हॉस्पिटल आमगेले कुलासा कडेन 3 घरां सोडून चवथे घर एक निसंटण आहलें एक बिल्डरान घेयलें बिल्डरान जेन्ना तें घेयलां ही फायल तेजे कडेन पावली ती आहलोली सेटलमेंटान कमर्शियल जावपाक आहली तेणें कमर्शियल करून दिली म्हणटच तो लुगार तूं सांग इतले एकटा जस्ट 50 मिटराक की आमगे हेरिटेज जायना जेन्ना बामणांनी आमगे सगळे हिंगा आहलोल्यांनी सायन घेवन एक हे करून ती मागीर परत बॅक टू हें केल्या हेच आमगे रिक्वेस्ट आहा जितले आमच्या दवंड्याक जे कमर्शियल हे केले ते आज ना फाल्यां आमकां सेटलमेंट जुवा एज इट इज मेळोंक जाय आमकां 10 दीस दिल्ले 10 दिसान आमचो पयले कितें केलें काय म्हूण कितें केलें जाल्यार पोतून तेंच सीओ हांगा आनी 7 दीस मोदा ट्यूजडे दिवन आतां ते 10 दिसान तेमी कितें केलें जाणा तूं ती फेन्सींग तेमी ते काम काडपा आमगे डिमांड आहलो ती फेन्सींग काडपाचो पण तेमी कितें केलां 10 पोत्री ती तितली कट केली आमच्या दोळ्या पान हाडपाक कळ्ळें तुका आतां हांव कितें म्हणटा हें कोण हें प्रेशर आहा कोणाय प्रेशर आहा पळय टोटल इलिगल आहा तेंको कांय ना 2008 लायसन्स घेवन ते ती फेन्सींग घालपा येयले तेंको कांय ना जाल्यार आमगे हांकां कन्सर्न ऑथॉरिटीज आहा तेका कितें प्रॉब्लम जाता कितें हितू कास्ती जाता तेंचे एक्शन घेवपाक आनी आमगे MLA तो आमगे MLA वेलसांव भोंवता वेलसांव JCBचे उबे रावन अरे बाबा तूं हुंय या दवंड्या हुंय या
तूं म्हणटा आतून वाजा तुवें रिजायन जावचें अरे तूं रिजायन जाव तूं तेका म्हणटा तूं आतून वाजा तो म्हणटा म्हणजे तुमगे लोकां जर तूं पावना जाल्यार तूं रिजायन जाव म्हूण आतां आमी 6 म्हयने जाले तूं 6 म्हयने जाल्यार तूं हांगा मेळटा पूण तूं हो सोशल मिडियाचेर म्हणटा सोशल मिडियाचेर तेका असो हो आपूण लोकां मारबो आहा जाल्यार हूंय हा यो मरे जेसीबी घेवन यो तुजे सायडीन हांव उबो रावता मोड्या पोत्री हा कॅपॅसिटी हा कॅपॅसिटी हा आम येताय आम रावत्या उबे पोत्री मोड्या तूं होकोत मरे पिशपण को लागा पळय तूं हे गोंयकारपण म्हणटा घेवन भोंवला गा कळ्ळें पयलें गांवकारपण सांबाळ येदो मागीर तेच्या फाटल्यान गोंयकारपण म्हणटा सांबाळ पण तुम्ही MLA बी मेळ्ळा वचून MLA आमी MLA आत रेडी आहाय मेळपाक MLA हांगा मेळपाकूय ना MLA होको सोशल मिडियाचेर सांगता आपूण लोकांक मारपा अरे लोकांक मारपा जाल्यार केल कितें ती एक लेटर केली लोकां पिशां काडपाक विश्वाची कितें केली ती यो मरे वाड्या यो ना आज मेळपाचो दीस आतां वयतले तुमी कितें वयतले तुम मिडियान घालना तुम तेगे भायर घालना हेराल्ड म्हणून हेराल्डान घालूना पब्लीश केलना दॅट ही डजंट वॉन्ट टू कन्फ्रंट अस when he doesn't want to confront us why you are asking us to go to him he should be the one to come in heraldan publish kelo na तुम्ही वयतले काय म्हणून आम्ही तुका सांगला ताका मेळपाक मागीर मेळटलो म्हणजे आमचे कितें डिफरन्स तुम्ही आमी आज रेडी आहाय ताणी कितें सांगलें तुका तूं मेळटलो काय म्हणून चलना ना मेळटले आता तो मुटलू मेळटो म्हणून आमी आत रेडी आता मसोन दोंड्या रावताय तेन्ना दोंड्या यायचे ओय चल चल आत येता सो तेका जेसीबी घेवन येवपा जाय काल भाशेन आम उब रावताय उब रावन सायडी उब रावताय पोत्री मोड्या चल आत यो म्हूण सांग बेश्टे ते सोशल मिडियाचे भोंडोल घाल मू जायना भोंडोल हाय ती सामकी कोण दाखय तूं वोसोन थिंग वेल्स डबल ट्रॅकिंगा जेसीबीच्या उपरांत हिरो जायन भोंवता दोंडे मरे काल्या मरे जेसीबी पोत्री फोड्या मरे टोटली इलिगल आहे मरे आम तुझ बारबो हाय आम सगळे जेसीबीचे वयल्या बसून येता यो तुमी MLA एक लेटर केला भितून येता की अरे लेटर केली भेट दी रे बाबा ते लेटराक कितें जाला ते लेटराक रिस्पॉन्स कितें केला ते सांगोचे लेटराचेर यू वॉन्ट टू नो नो काय उलयना लास्ट टायम विजय सरदेसाय फातोर्डा MLA तेणें प्रेस बायट दिल्ली आनी प्रेस बायट हांवें कितें म्हणलें तेंय सांग तुका हो आमदार पळय ते प्रोटेस्ट करपा येता ते हूंय BJP नट्टू अरे बाबा BJP नट्टू आम न्ही BJP नट्टू न्हू तूं BJP जावं 2017 आहलो हें सांगपा आमकां फोट मान सांगपा नाका आख्या लोकां खबर आहा जावं कोण जालो तो 2017 लोकांक फोटोवपाक उपरांत तुका नाका आनी एक सांगतो म्हळ्यार तुवें म्हळ्यार दामग्या फोटोय तुमकां खबर आहा दुसरो प्रोजेक्ट येता तो कोणाय तो BJP जो प्रेसिडेंट आहा त्या बरोबर फोटो आहा म्हणून फोटो बिटो कांय आम फोटोवपा सोदनाका चोय आतां हालीं 4-5 दिसांतले हांवें चोयल्या भितर ते फेसबुकार येता गेल्यार वॉर्ड नंबर 6 तेणें कॅम्पेन केला पळय त्या कॅम्पेनिंगा तो चैतन्य बिल्डरा बरोबर कॅम्पेन करता हांव फोटमाचा तुम ते फेसबुक ओपन कराय आनी लास्ट जायला फोटोय तुमकां शेअर करता तो ते चैतन्य घेवन कॅम्पेनिंग करता वॉर्ड नंबर 6 हेजे वयल्यान हांव फोटमाचा तुम तेका असो विचार बाबा होरे चैतन्य तेजे बरोबर आलोलो ना तो वॉर्ड नंबर 6 आनी तुम समज पडपा जाय जाल्यार ते फेसबुक ओपन कराय आनी लास्टार हो जावन व्हायट शर्टान तो चैतन्य म्हूण तो ओनर आहा तो थिंगा आहा नाव कितें मोबायल करता तुगे नाव कितें मायरा आनी तुगे नाव